طيب نشوفوا الصورة الثانية. Bon, les nouvelles générations. J'ai des bons. أنت كنت درت Ce qui n'était pas prévu du tout. أغنية على الفريق الوطني. Ce qui n'était pas prévu du tout. Bon, parce que هذاك الحماس شاسرة مع مصر ومنا ما خلانيش. ما خلاني. Là, non, je l'ai fait bien avant. Moi, je l'ai fait. Le tournage a été le 1er novembre 2009. 1er novembre, c'était un dimanche chez nous en France. C'était le 1er novembre le tournage. يعني أسبوع قبل أسبوعين قبل درمان. أسبوعين avant l'Égypte, avant القاهرة déjà. قبل القاهرة وأسبوع قبل القاهرة وأسبوعين قبل درمان. وهذيك الأغنية c'était pas prévu يغنوها لا لي جوار لا والو. أنا كنت درت هذيك الأغنية. Je me sentais, il fallait que je fasse ça pour supporter l'équipe nationale vu ce qui s'est passé. يعني كانت بدات ديجا الضغط يطلع ولا بريسيون. Voilà. Et puis, j'avais un journaliste, Mohamed Algéria Foot, que je salue, كان عندي سمعها عجبتها الأغنية بزاف. الأغنية ما فيها والو، طبل وقرقاب وطرمبيطة aucun instrument à part ça. À part la percu et la trompette et les applauses, les claps, ما كان كاين والو. وانا je voulais la laisser comme ça parce que quand on va dans un stade ما ندوش معنا سانتي وغيطاره فاهم. C'est le seul instrument qu'on prend dans un stade, c'est الطبل دربوكا قرقابو ولا trompette. سمعها عجبته. Donc on a commencé, le premier coup de fil c'était pour Karim Matmour. Il a appelé, on a fait écouter. Il était d'accord. Il y avait 7 joueurs qui étaient d'accord. كاين 3 اللي ما نجموش يجوا parce que ils étaient très mal classés في l'équipe تاعهم, donc ils n'avaient pas une bonne sortie. مطمور غزال شكون ثاني يا ربي والله ما حسيت. Et puis on a appelé, fil en aiguille, on a appelé les comme studio de téléphone. Ok, d'accord, on vient. C'était un truc, j'y croyais même pas, tu vois. Moi, j'allais tourner mon clip, mais j'y croyais même pas qu'ils allaient venir et tout. En fin de compte, خرجوا. شكون اللي عنده أحسن صوت؟ شادلي عمري. وشكون اللي ما يعرفش يغني كامل فيهم؟ نادير بالحاج. Yazid, c'était comme un enfant, Mansouri. À ce qui paraît, il n'a pas dormi toute la nuit. ما رقدش كاع الليل parce qu'il était super excité le studio. كشغل زعما خايف حاجه ما يعرفهاش ولا حاجه جديده. Comme un enfant. Et Chadli, bon, parce qu'il parle couramment l'arabe. Majid, pareil. نادير ثاني يهضر عربيه ماشي ما يهضرش عربيه, mais نادير ما عندهاش الريتم. ما يعرفش يغني. ماشي ما يعرفش يغني, ما عندهاش الريتم. Non, c'est pas question de vocal, c'est question de rythmique. كي ترماركي في الكليب كنت تعاود تشوفه نادر كي تجي التور تاعها باش يغني تشوفه يدير هاك تحسب غادي يسابخيت تيغي ان كورنير. فاهم يدير هاكا تحسب راه يلعب في الاخر. Alors quand tu fais comme ça en même temps, tu peux pas avoir le rythme. Voilà. Et là, à partir de là, tu comprends que. Mais sinon, ils étaient tous adorables. Il y a une chose que je voudrais mettre le point dessus. Ils jouent avec leurs propres moyens. Parce que j'ai eu des polémiques. خلصتهم ou je sais pas quoi, etc. يعني داروا bénévolement. Même je leur ai réservé des trucs, ils n'ont même pas été. Donc j'ai dû me faire rembourser puisqu'ils n'ont pas été. كل واحد راح وين بغا وين مول فكري في l'hôtel, tous كاع راحوا des palaces. Moi j'avais ramené que des voitures de luxe pour qu'ils puissent tourner تما. Mais maintenant c'est جيب دورو من جيبي et je les remercie pour ça et je pense que la chanson a cartonné. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ما كناش في لا روسي والناس تبعت لي فيديو باللي الاغنيه تدور في لا روسي. On n'était même pas présents, tu vois. C'est ce qui est génial avec le peuple algérien. نعم طابصه درهم حاضرين. كيما نلعبوش تلقى الدرهم. غايب درهم حاضرين ما كاش مشكل. Donc voilà, c'était une expérience magnifique. Et après ils ont été agressés, il me semble le 14, ils ont été agressés. Et moi je voulais pas la sortir, la chanson. حتى نتكاليفيو باسكو قلت له كان نخرجها يقول لك دورهم ديتورني اوليو كي بريبار لو ماتش كانوا معاه في باري ولاتين بالزه ولاتين باستوديو اكسيتيرا. دونك مو جو دي جو با مي ميت 40 مليون d'Algériens derrière le dos. قلت نقارع فيك اوفيسيال. شوف لو كان خلصت لو تيتر افون لو 2-0 de l'Égypte, avant le 2-0 de l'Égypte, اقسم بالله كنت نخلص انا في بلاصتها. كنت نخلص ب 40 مليون. Donc, je me suis calmé et tout. Mais après, quand il y a eu l'agression,